ҳамасола дар арафаи таҷлил аз ҷашни солгарди истиқлоли давлатӣ аз ҷониби роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастовардҳои баланди истеҳсолию соҳибкорӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ, рушди илму фарҳанг, тандурустӣ, хизматрасонӣ ва дигар бахшҳои хоҷагии халқ шахсони арзанда бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида мешаванд. имрӯз дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ходимони давлатӣ, роҳбарони ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия, собиқ роҳбарони парламент ва аъзои ҳукумати мамлакат мукофотҳои давлатӣ супориданд. гузориши ҳамкоронамон. 31 август дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ходимони давлатӣ, роҳбарони ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия, собиқ роҳбарони парламент ва аъзои ҳукумати мамлакат мукофотҳои давлатӣ супориданд. қабл аз оғози маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳозиринро ба муносибати ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ таҳният гуфта, таъкид намуданд, ки имрӯз шахсоне бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз мегарданд, ки саҳми онҳо дар тӯли 30 соли даврони соҳибистиқлолӣ дар рушди соҳаҳои гуногуни иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва идораи давлатӣ назаррас ва арзишманд мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қадршиносӣ аз саҳми арзандаи собиқадорон ва роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар рушду пешрафти ҷомеа ва таҳкими сулҳу субот таъкид доштанд, ки ҳар яки шумо барои ободии ватани соҳибистиқлоламон, таҳкими пояҳои давлатдории миллиамон ва пешрафти кишвари азизамон содиқона заҳмат кашидаед ва роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат имрӯз фаъолияти софдилонаи шуморо ба таври сазовору шоиста қадрдонӣ мекунад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо изҳори сипос илова ба мукофотҳои давлатӣ ба ҳама собиқадорон барои кору фаъолияти ватандӯстонаашон миннатдории самимӣ баён карданд. ин қадршиносиҳои пешвои муаззами миллат ва бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардиданро метавон подоши хизмати содиқона ба халқи Тоҷикистон ва давлати соҳибистиқлоли тоҷикон маънӣ дод намуд. таҷрибаи таърих собит намудааст, ки ба дастовардани истиқлолу озодӣ кори саҳлу осон нест, вале ҳимояи неъмати озодӣ ва дастовардҳои истиқлол кори ба маротиб душвортар мебошад. халқи тоҷик дар муддати 30 соли гузашта ба мушкилоти сахту сангин рӯбарӯ гардид. дар он айёми пурфоҷиа хатаре аз харитаи сиёсии ҷаҳон нест шудани давлати тоҷикон ва пароканда гардидани миллати тоҷик ба як ҳақиқати даҳшатнок табдил ёфта буд. бо дарки миқёси хатар фарзандони огоҳу сарсупурдаи миллат ба андешидани тадбирҳои фаврӣ иқдом карданд. қобили зикр аст, ки онҳоро дар ин роҳ пуштибонии қотеона, майлу ирода ва хоставу орзуҳои мардуми шарифи Тоҷикистон мадад мекард ва қувват мебахшид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ифтихор иброз доштанд, ки маҳз бо дастгириву пуштибонии мардуми кишвар мо аз имтиҳони тақдирсӯзи таърих гузаштем ва онро ба дастоварди тақдирсоз табдил додем. маҳз бо талошҳои ватандӯстона ва заҳмати содиқонаи сокинони Тоҷикистон ба чунин рӯзҳои ободу осуда расидем ва давлати соҳибихтиёру озоди тоҷикон 30 сола шуд. дар охири суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба вазъи пешгӯинашавандаи сиёсиву иқтисодӣ ва амниятии ҷомеаи ҷаҳон аз ҷумла таҳдиду хатарҳои муосир андешаронӣ карда, таъкид доштанд, ки дар шароите, ки авзои минтақа ва ҷаҳон ҳар лаҳза дар ҳоли тағйиру дигаргунӣ қарор дорад, мову шумо ҳамеша бояд ҳушёр бошем, дар ғафлат намонем, манфиатҳои милливу давлатиро дар ҳар куҷое ки набошад ва дар сатҳу ҳолате ки набошад қотеона ҳифз кунем. ҳамин тавр дар фазои тантанавӣ барои дастовардҳои баланди хизматӣ ва фаъолияти самаранок саҳми арзанда дар пешрафти кишвар бештар аз 90 нафар ходимони давлатӣ, роҳбарони ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия, собиқ роҳбарони парламент ва аъзои ҳукумати мамлакат аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
медали ҷашнии 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. дар арафаи ҷашни бузурги миллии 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизматҳои содиқонаи роҳбарони ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия, собиқ роҳбарони парламент ва аъзои ҳукумати мамлакатро бо медали ҷашнии 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қадр карданд. дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии кормандони соҳаи илму фарҳанги мамлакат, тандурустӣ, истеҳсоли молу хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар хизматчиёни давлатӣ бо мукофотҳои давлатӣ 88 нафар бо медали ҷашнии 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон сарфароз гардиданд. бояд гуфт ки кормандони соҳаҳои илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги мамлакат, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсолӣ бо медали ҷашнии 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз шуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни супоридани мукофотҳои давлатӣ аз роҳбарони шохаҳои гуногуни ҳокимият ва сохторҳои идораи давлатӣ даъват ба амал оварданд ки мардуми заҳматпеша, бо нангу номус ва таҳаммулгарои кишварро сарварӣ намоянд. онҳоро ба ҳифзу таҳкими дастоварди бузургтарини даврони соҳибистиқлолӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ раҳнамоиву сафарбар созанд. бино ба таъкиди президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеш аз ҳама роҳбарон бояд намунаи заҳматкашӣ, ватандӯстӣ ва садоқат ба давлату миллат ва халқи Тоҷикистон бошанд. дар ин кори муҳим инчунин аз собиқадорон даъват ба амал оварда шуд ки бо таҷрибаи зиёд дар роҳи тарбияи насли оянда саҳми ватандӯстонаи худро гузоранд. зеро ба андешаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи онҳо бо заҳмати содиқона дар ҷодаи ҳифзи манфиатҳои давлат ва миллат дар байни ҷомеа соҳиби эҳтирому обрӯ мебошанд. дар миёни бо мукофотҳои давлатӣ сарфарозшудагон собиқ роҳбарони мақомоти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия, собиқ роҳбарони парламент ва аъзои ҳукумат, роҳбарони сохторҳои гуногун ва дигар хизматчиёни давлатӣ дар толор ҳузур доштанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки ҳар яки онҳо дар оянда низ тамоми донишу таҷриба ва саъю талоши худро барои ободии кишварамон, пойдории сулҳу суботи ҷомеа, саҳмгузорӣ дар пешрафти иқтисодиёти кишвар ва дигар ҳадафҳои бунёдкорона равона месозанд. давоми 30 соли соҳибистиқлолӣ занону бонувон дар доираи сиёсати неки иҷтимоии пешвои миллат ва тадбирҳои баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа дар баробари мардон баҳри таъмини сулҳу субот ва пешрафти соҳаҳои иқтисоди миллӣ саҳми арзанда гузоштанд. ташаббус ва дастгирии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти баландбардоштани нақши занону бонувон дар ҷомеа некуназаррас аст. натиҷаи ҳамин аст ки имрӯз дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ як гурӯҳ занону бонувони фаъоли кишвар ки солҳои гуногун дар вазифаҳои мухталиф паҳлӯи сарвари давлат содиқона фаъолият карда, сиёсати бобарону ояндадори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар амал татбиқ кардаанд, бо мукофоти давлатии 30 солагии истиқлолияти давлатӣ қадр карда шуданд. хизматҳои шоёни як гурӯҳ шоирону нависандагон ки таърихи пурпечутоби давлати навини тоҷикон, тамоми дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, ҷонфидоии фарзандони бароманди халқ, заҳматҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар роҳи мушкили барқарорсозии сулҳу ваҳдат дар Тоҷикистон дар асарҳои баландмазмун васф кардаанд, бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз карда шуд. дар анҷоми маросими мукофотсупорӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳамаи нафаронеро ки барои фаъолияти пурсамар дар роҳи таъмини амну субот ва пешрафти ҷомеа аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бо мукофотҳои олӣ қадрдонӣ гардиданд, самимона табрик гуфтанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки фарзандони содиқи ватан вазифаҳои хизматии худро дар назди давлат ва халқи Тоҷикистон минбаъд низ бо масъулияти баланд, эҳсоси ватандӯстӣ ва ватанпарварӣ иҷро менамоянд. он рӯзи қадас рӯзи 9 сентябри соли 1991
از خاطرمان نمیرود. شاهد بودیم و سر گذراندیم و همه روزها انعکاسش مقاله ها نوشتیم. از اون روز 30 سال میگذرد و این 30 سال برای ما، برای دولت صاحب استقلالی ما روی آسان هم نبود و بسیار روزهای دشوار و طاقت فرسا از سر گذشتند و خصوصا همون سالهای 90 سالهای یک نزاع بی‌معنی بین همدیگری و همه روزهای ما ادیبان در اثرهایمان انعکاس کردیم برای آنکه فراموش نشود. از جمله رمان گردش دیوادی نویسنده خلقی تویسان عبدالحمید صمد و رمان خودی بنده مرگ بیگناه از همون روزها، از همون مبارزه ها ایجاد شده است و برای چی؟ و در همون روزان وطن تاجیکستان یک خوفی پراکندگی پریشانی از هم جدایی به وجود آمده بود، لیکن مردم ما فهمیدن و مبارزه بردن و اون روزهای از سر گذراندن و امروز باز روزهایی که ما باید وطن را از هر وقت بیشتر دوست داریم، چون که اون روزها هم وطن در خواب بود و امروز هم باز برای ما روزهایی که وطن رو احتیاط کنیم. وطن مادر است، وطن زندگی ماست، وطن ننگ و ناموس ماست و همین ها موضوع هستند که ما امروز هم باید نویسیم و مهر مردم به وطن و هر وجه خاکیان بیشتر افزونتر نماییم که ما داریم نداریم وطن داریم. امروز پرزیدنت محترم اون شخصانی که اینجا جمع آمده بودن پیش بودیم آدمانی سن سالشان بلند هم و یک چی گفتن که ما هیچ کدام شما فراموش نمیکنیم و در حقیقت بنده هم که آزو در نفقه هستم ببینم که فراموش نشده بودیم و امروز با مکافات این مکافات من مکافات عالی وطن حساب میکنم و از دست خودشان گرفتم و ما هم با اون کس در این روزها در این تبریک میگیم مبارک میگیدم. امروز مردم تاجیکستان یکی از بزرگترین ایدهای خلق ما 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را قید میکنند. اگر نگاه کنیم در مدت 30 سال وطن ما چخیل گل شکفته است. در مدت 30 سال مردم ما وطن ما چخیل ترقی کرد. همه ما شاهد آن هستیم که وطن ما امروز تاجیکستان ما امروز به تاجیکستان سال 1991 مانند نیست. من مثلا شاهد آن هستم که سال 1991 وقتی که استقلالیت به دست آمده بود من جانشین وزیر معارف جمهوری تاجیکستان بودم. تمام شهر و ناحیه ها را بسیار می شناختم و می دانستم و وقتی که من امروز البته شرایط رفتم به شهر و ناحیه ندارم لیکن از تلویزیون تاجیکستان تماشا کنم اگر حواس کس می بیاید که امروز چقدر مکتب های نو، امروز چقدر مؤسسه های تا مکتبی، اداره های دولتی، اگر ما با مرکز ناحیه ها شهر و ناحیه ها نگاه کنیم همین قدر آباد شدند که هیچ باوری نمی بیاد که نخود که همین ناحیه باشد و این مرکز ناحیه باشد. تاجیکستان ترقیات تاجیکستان بسیارتر به رهبریت تاجیکستان وابستگی دارد. همین چیزی که ما به دست آوردیم و امروز شهر عزیز دوشنبه ما یک شهر زیباترین دنیا گویه می شود برای اینکه ما هم این را در مقایسه می گوییم. اما همین آبادی ها وابسته به پیشوای ملت پرزیدنت معظم ما امام علی رحمان است. من در مدت 8 سال در پهلوی پرزیدنت کار کرده بودم. سالهای مدهشترینی که به سر دولت ما آمده بود ما در این دوره یکجا کار کرده بودیم. همین
نتیجه خوب ترقیات وطنمان از آن عبارت است که برای پیشوای ملت پرزیدنت محترم ما یگان چیزی مایده وجودیت ندارد. پیش از ما میبینیم که چه خیلی شهر و ناحیه های ما از قصرها برای ورزش و قصرها برای ساحه فرهنگ و چقدر مکتب و معارف چقدر ترقی کرده است، همه همین خدمت پیشوای ملت است. بعضی ها میگویند که خلق کار میکند، این درست است، لیکن همه چیز وابسته به آن است که چه خیل راهبر راه نشان میدهد. ما مثلا در شهر دوشنبه 62 سال زندگی میکنم. از همان خانچه های مایده و همان کوچه های مایده ویرانه این روز من تماشا میکنم، همین حواسم میبیاد که سن و سال جوانی باشد و در چنین مکتب و در چنین ساحه معارف و دیگرها کار بکنیم. وقتی که شهر را تماشا میکنی همون گل و گلزار حواس چه پیران و چه جوانان میبیاید. همین خدمت کیست؟ همین خدمت راهبر دولت است. راهبر دولت ما پیشوای ملت پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان بسیار شخص خاکسارند. در مدت 8 سال در پالیشان کار کردم. من یکم بار آواز بلند اون کس را نشنیده بودم. همه وقت چه نسبت زن و چه نسبت مرد، چه نسبت کارمندان و چه نسبت خلق محلی و حرمت احترام زیاده دارد. من بعضی وقتا تماشا میکنم وقتی که پرزیدنت محترم ما با ناحیه ها می روند، حرمت احترام و نسبت به موسفیدان همه خلق تا حتی آنهایی که کسل هستند پا ندارند به زور می بیایند، لیکن می شنوند که پیشوای ملت و ناحیهشان یا به شهرشان می بیاد، همشان به کوچه می برند. و یک چیز را به نظر می گیرم و می خواهم که جوانان ما به همین خیل و پرزیدنت ما مانند باشد. همون موسفیدان را پرزیدنتمون سلام علیک می کند، همشان گپای خوب گپ می زند. بچه های صغیره که در صغیره خانه ها تربیه می یابند سیله می کند. یگان ایدی نیست که من با واسطه تلویزیون می بینم، یگان ایدی نیست که پرزیدنتمون با همچون پدر غمخوار با همان کودکان یگان تحفه نکنند. همه ما میدانیم که در کودکی پیش از همه گرفتن تحفه برای ما، برای کودک و برای عموم شخص چیز اساسی است. برای من میخواهم بگویم که وطن ما آبادی، وطن ما وابسته به پیشوای ملت امام علی رحمان است. خلق با فرهنگ تاجیک و راهبری پیشوای ملت امام علی رحمان توانستند در مدت کوتاه وطن را آرام کنند، وطن را آباد کنند. و امروز نگاه میکنم و فکر میکنم چرا مردم تاجیکستان توانستند این کار، برای آنکه راهبر خیلی دانا داشتند، راهبر خیلی خاکسار داشتند، راهبری که خلقش ملتش دوست می‌دارد. همه اون چیزی که ما امروز در همه قصر زیبایی که ایستاده ایم، همه اون چیزی که ما در وطن داریم، این همه کار بزرگی پیشوای ملت پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان است. و به جوانان مراجعت میکنم با در گرد و اطراف پیشوای ملت متحد شویدان با بسیارتر وطنمان را آباد کنیم، وطنمان باز از مملکت‌های دیگر هم پیش بگذرد، وطنمان آباد باشد، همه ما آرامانه، ما پیران سالان آرامانه زندگی کنیم. و میخواهم که دوام همه همین کارهای بزرگی که امروز کرده ایستادند جوانان ما نیز اشتراک کنند. یعنی پیش از همه باید نقص خوانند، نقص کار کنند و وطنشان را دوست دارند. در دوست داشتن وطن و ملت را دوست داشتن، این پیش از همه از پیشوای ملت یاد گرفتن در کار. چون این شخصی که وطنش را همه قدر دوست می‌دارد، من در عمرم یگان کس دیگر را ندیدم. در آخر می‌خواهم بگویم به تمام خلق تاجیکستان از نام سابقه داران مهنت و مناسبت 30 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد بگویم و همشان صحت، سلامتی، آرامی زندگی، آبادی وطن و صلح و امانی آرزو میکنم. بر عوض این همه لطف و عنایات بزرگ، محبت، صمیمیت، قدردانی های پیوسته، ما خاصه بانوان کشور من بعد نیست
دست به دست و دوش به دوش و جان به جان پیرامون پیشوای معظم خود حلقه میزنیم و برای شکوفایی فردای درخشان کشور عزیزمان شرکت منور می نماییم. با گفته متفکر بزرگ، نوا افروز آهنگ وطن باش، لوا افراز فرهنگ وطن باش، علا جزئی وطن کل وطن شو، نشان و تاج و ابرنگ وطن باش عمل میکنیم. راستی گپ قلب من امروز از شادی و فرح لبریز است، زیرا که ما سابقه داران خدمت دولتی امروز در عرفه جشن بزرگ تاریخی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از دست مبارک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مکافات گرفتیم. این مکافات عالی برای هر یکی ما مایه افتخاری بزرگ است، زیرا که 30 سال سپری گشته، 30 سال کارنمایی های بزرگ، 30 سال بنیادکاری های بی‌مثل، 30 سال قهرمانی است. به طفیل جسارت و تشبس ها و جان‌نثاری های محترم جناب عالی امام علی رحمان در تاریخ نوین خلق تاجیک همچون سالهای زرین ثبت گردیدند. حاجت شرح و ایضاح نیست، زیرا که در دوام سالهای استقلالیت دولتی اینقدر انشاءات‌های بزرگ عظیم عصر ساخته به استفاده داده شدند. راه‌ها و نقب‌ها و پل‌ها، کارخانه‌های عظیم صنعتی، نیروگاه‌های برقی آبی، باغزاران ناپیداکنار بنیاد گشته، نیکوحالی خلق ما و در این زمینه سن عمر میانه انسان بالا رفت. شخصا من و همصفان من خیلی خوشبخت از آن هستیم که در دوام 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از قدم‌های اولین دولت استقلالیت ما صاحب استقلالی کشور ما یک جایه در پهلوی جناب عالی محترم امام علی رحمان بودیم و از مکتب بزرگ این ابرمرد سیاست و سازندگی تربیه یافته به کمال رسیدیم و امروز قرض انسانی خود حساب میکنیم که تا جان در رمق داریم در تربیه نسل جوان امروزه برای پیشرفت جامعه تمام مهارت، دانش، تجربه خود را برای گلگل شکوفی تاجیکستان عزیز ما روانه سازیم، زیرا که امروز با تکلیف محترم امام علی رحمان غایه وحدت ملی روی کار آمد و امروز همبستگی و همدلی ساکنان کشور ما مستحکم گردیده، دولت ما، کشور ما به یکی از دولت‌های امن‌ترین و رو به ترقی تبدیل یافته است. از فرصت مناسب استفاده برده من تمام پیر و برنای کشور عزیزمان را با جشن بزرگ تاریخی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد می‌نمایم. تن صحت، برار کار، فیض و برکت و عملی گشتن تمام آرزو و نیت‌های نیکشان را تمنا دارم.